Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Hope you are fine. Open your book at page number 81, The Living Organisms and Their Surroundings. Now, students, we are discussing about the characteristics of living things. In previous lecture, we have discussed about the food and growth. Now, today we are going to learn about the movement in living things. Movement in living organisms. All living things move by themselves without any external help. Animals can move from one place to another, or they can move their body parts. The plants can move only parts of their body, such as leaves, flowers, shoots, and roots. The plant parts move towards a stimulus, such as sunlight, water, or gravity. Non living things cannot move by themselves. Students, जैसा कि आप जानते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं दे शो मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट साइन है ज़िंदगी का एक ऑर्गेनिज्म में. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये मूव कर रहे हैं देम सेल्व्स, अपने आप ये मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. प्लांट्स और एनिमल्स मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से. एनिमल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. एनिमल्स कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर, या मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स एनिमल्स में. मिसाल के तौर पर फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू ए पॉन्ड. जब एक फ्रॉग ये बाय जंपिंग तो ये मूव कर सकती हैं. ये फ्रॉग जंप लगा सकती हैं पॉन्ड में या दूसरी जगहों पे. इसी तरह एक बर्ड मूव कर सकता है जब ये फ्लाई करता है इन द स्काई. वी मूव व्हेन वी गो टू स्कूल, या जब हम स्कूल की तरफ जाते हैं या आप स्कूल की तरफ आते हैं तो हम मूव करते हैं. हम अच्छी तरह मूवमेंट कर सकते हैं. या हम फिश की बात करेंगे, ये भी आपको मालूम है. व्हेन इट स्विम्स इन वाटर, जब ये पानी में मछली तैरती हैं तो ये अच्छी तरह मूव कर सकती हैं. वी मूव आवर हैंड्स, हम अपने हैंड्स को मूव करवा सकते हैं. हम क्लैप करते हैं हम. एंड अगर हम डॉग की बात करेंगे वो भी अच्छी तरह मूव करता है या अपने टेल को वेग करता है. इन जनरल एनिमल्स जो हैं ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या एनिमीज़ से भागने के लिए, या प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर. जब फ्लड्स आती है या फॉरेस्ट फायर्स होते हैं तो उस वक़्त अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. यानी इन जनरल एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं सॉइल में, ज़मीन में ये फिक्स होते हैं एक जगह पे. तो ये इस तरह से मूव नहीं कर पाते हैं जिस तरह एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो प्लांट्स मूव करते हैं ओनली पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. इनकी जो बॉडी होती हैं प्लांट्स के वही मूव कर सकते हैं. जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, या शूट्स हैं, या रूट्स हैं. प्लांट पार्ट्स जो हैं ये मूव करते हैं स्टिम्युलस की तरफ. मिसाल के तौर पर जब एक प्लांट उग जाता है तो ये सनलाइट की तरफ ये मूव करना शुरू कर देता है, या वाटर की तरफ इसके जो रूट्स होते हैं वाटर की तरफ ये चला जाता है, या ग्रेविटी. मिसाल के तौर पर लीव्स और फ्लावर्स जो हैं, हम सन फ्लावर की बात करेंगे. सन फ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग, ये बेंड करता है इस सन फ्लावर आफ्ताब की तरफ, सन की तरफ फेस करता है. जो सनलाइट है ये स्टिम्युलस है टुवर्ड्स विच द लीव्स एंड फ्लावर्स मूव और बेंड. मूवमेंट जो होते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट आफ्ताब की तरफ, इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं. जो ये सनलाइट की तरफ जो ये मूव करते हैं टुवर्ड्स लाइट की तरफ, इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं. कुछ फ्लावर्स शो करते हैं मूवमेंट जो ओपन और क्लोज करते हैं अपनी पेटल्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं. तो मिसाल के तौर पर फ्लावर्स ऑफ डेंडेलियन प्लांट,
جو فلاورس ہوتے ہیں ڈینڈلین پلانٹ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ہند ڈینڈلین گئی ہند تو اوپن کرتے ہیں مارننگ ٹائم میں ان ریسپانس ٹو سن لائٹ اور کلوز ہو جاتے ہیں ایوننگ وین دے لائٹ فیڈ جب لائٹ فیڈ ہو جاتی ہیں چلی جاتی ہیں تو کلوز کر دیتا ہے یہ اپنے اس فلاور کو. تو جو نان لیونگ تھنگس ہیں یہ موو نہیں کر پاتے ہیں اپنے آپ. مثال اگر ہم راک کی بات کریں گے یا ہم راک ایک نان لیونگ تھنگ ہے جو موو نہیں کر پاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا دوسرے بھی جتنے بھی نان لیونگ تھنگس ہیں دے کین ناٹ موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس سو دے آر ڈفرینٹ فرام دوز آف لیونگ تھنگس. لیونگ تھنگس میں جو موومنٹ ہوتی ہیں از کازڈ بائی انٹرنل فیکٹرس جیسے کہ مسل پولنگ آن بونز کنٹریکشن ہے ریلیکزیشن ہاں آف آنلی مسلز بائی دیئر ایکشن آف کیمیکلز کالڈ ہارمونز کے ذریعے. تو اس طریقے سے یہاں پہ ایک کلاؤڈ ہے. کلاؤڈ کی مثال ہم لیں گے بادل کی مثال. یہ نان لیونگ تھنگ ہے جو ہمیں دکھتا ہے کہ یہ موو کرتا ہے سکائی میں. جو کلاؤڈ کی موومنٹ ہوتی ہیں یہ فورس کے ذریعے ہوتے ہیں جو بلوئنگ ایئر ہوتا ہے ونڈ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ موو کر رہا ہے لیکن یہ اٹ از بیکاز آف دا فورس آف بلوئنگ ایئر. یا لاگس آف ووڈ جب موو کرتے ہیں ایک ریور میں بائی دا فورس آف فلوئنگ واٹر. یا کار یا بس موو کرتے ہیں فورس آف ہاٹ اینڈ کمپریسڈ گیسز پروڈیوسڈ بائی دا برننگ پیٹرول اور ڈیزل ان اٹس انجن. ایگزامپل ہے نان لیونگ تھنگ جو اپیئر ہمیں دکھتا ہے کہ یہ موو کرتا ہے تو یہ کسی دوسرے فورس کی وجہ سے یہ موو کر پاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو لیونگ تھنگس ہیں یہ شو موومنٹ. نان لیونگ تھنگس کین ناٹ موو بائی دیم سیلوز. تھینکس.